କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାଭଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଲିଆକାନି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ତିନିଦିନିଆ ବିକାଶ ଧାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବ୍ଲକର ବିପିଓ ମହୋଦୟ ଏବଂ ପିଓ ମହୋଦୟା ଜୟନ୍ତୀ ମହାନନ୍ଦ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ମହୋଦୟ ସମେତ ଖଲିଆକାନିର ସମାଜସେବୀ प्रदीप पंडा, सरपंच घरमणि मंगराज, समिति सभ्य सस्मिता मंगराज, अंगनवाड़ी एमबीके सीआरपीसी मेंबर आशा दीदी समेत समस्त ग्रामर मान्यगण्य व्यक्ति जोग देथिले। हेले खाइबारे असुविधार सम्मुखीन हेले पंचायतवासी। तीन दिनिया कार्यक्रमर शेष दिन में खाइबा पे करा जायतिला। हेले खाइबा लोकंक ठारू जहा सुनिबाकू मिलुछि खाली डाली टिके आउ किछि नाही बोली समस्त पंचायतवासी असंतोष करिसेंती। और शुणवाक मिलूँ ब्लॉक रे 7 दिनिया कार्यक्रम रे बहुत सुस्वादु भोजन मिली बोली चर्चा होउछि एवं शुणवाक मिलूँ आउ समस्ते देखिछंती मध्य जे पंचायत स्टाफ किए भी खाद्य खाई नाहंती असंतोष रे घर को प्रत्यावर्तन कले। कलाहांडी अभिन चंद्र टोलटिया रिपोर्ट संघर्ष टीवी।